గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఈరోజు రాజమండ్రిలోని మహాకాళేశ్వర స్వామి టెంపుల్ యొక్క గర్భగుడిలోని శివలింగాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఈ టెంపుల్ యొక్క వీడియోని అప్లోడ్ చేశాను, కానీ గర్భగుడిలోని శివలింగాన్ని మాత్రము చూపించలేదు. ఇక్కడ శివలింగాన్ని 4 వైపుల నుంచి దర్శించుకోండి. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवर्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्पितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकनिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते.